أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Alisa ame M3 City mo ka mun salu konna da ansira nga karamo ke do ma bi so ma dayna ni ngal dama da man mambula me fe ko usame anga karamo ke da inshallah me yanoche amina anga karamo ke nga ka to ni ajamu fane ana asikiyoro. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا كمان باشام في إني تقني إجمعنا. أنا بوراني سيارة. أيوة. ولا سي أن لم يبوما. الحمد لله. نتوي الحاج أحمد كلبالي. إن شاء الله. ني إمامي سكاسويا. إن شاء الله. بكارتي بولا فيل. إن شاء الله. أنا فاهمة مصري من بوكونو. إن شاء الله. نيو ألمامية. إن شاء الله. ka konya fana madrasa so ba mbe sika so na bufuma ko ulum din nyo directeur de inshallah o ko fe fana madrasa do be mbolo sika so re grefe na bufuma ko madrasa to Umar bin al-Khattabi inshallah ne le yolo ba fana yi inshallah wa mbe sika so ya inshallah mbe jenkulula mi na bufuma amipi ani ho conseil islamique ani ittihadul madaris mbo ton bela jelena yere lo bara kelengelen bela inshallah o ka so ma da sem feya ajarani inshallah neto ya Hamidu Jamiya Kulubali inshallah inshallah sa Hamidu Kulubali ka nyingali ka jabu jara en ko sebe alani ka la siru konna donc alsa M3 City mo wa mun salu konna ni ngal ba dama doni mambulo kasema ila bi so ma dayna aywa o ye silamɛya taabolo ye an bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye o kɔfɛ an bɛ ɲininka silamɛya ye jɔn ye a laban fana silamɛya yɛrɛ jɔsen ye jumɛn ni jumɛn ye inshallah Ustaz Amidu Kulubali an b'a fɛ ka e ɲininka o ɲininkali damadɔni na sɔgɔmada in na inshallah inshallah aywa alhamdulillah ɲininkali kɛ fɛn min kan ni inshallah ni ye nga jaabi kɔrɔw ye ka kɔrɔ ɲininkaliw dɔw kɛra la na bari ne ye wajuli kɛra ye arajo min tɔgɔ bɛ wele ko arajo Sika FM n bɛ wajuli kɛ o la arajo min bɛ wele ko wasa n y'o wajuli kɛra fana ye Sikaso yan bi aw ta in nana ka na ɲininkali kɛ fɛn min kan a ka kan ka fɔ adamadenw k'a dɔn bari an bɛɛ bɛ ka kule ni fɛn min tɔgɔ ye bi ko silamɛya silamɛya an b'a tɔgɔ fɔra mais fɛn min yɛrɛ de don an m'a dɔn n'an y'a dɔn tulo man ka kɛ silamɛya la n'i y'a mɛn k'a fɔ ko mun de ye silamɛya ye o ye ɲininkali belebeleba ye min n'an bɛ kiramɔgɔ fɔlɔw ɲininka ani an bɛ kiramɔgɔ labanw ɲininka min na n'an ye kiramɔgɔ fɔlɔw ɲininka an b'a sɔrɔ k'a daminɛ an fa Adama na alayhi salatu wassalam fo kana taa bila Isa la o bɛɛ lajɛlen ka diinɛ tɔgɔ de bɛ wele ko al-islam inna diina inda Allahi al-islam ala bɛ ka diinɛ miiri ko ni a yɛrɛ fɛ yen n'a bɛ fɔ o ma k'o de ye tagabolo ɲuman dan ye o ye silamɛya de ye k'a daminɛ an fa Adama na fo kana bila Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o ye mun ye al-istislamu lillahi k'i yɛrɛ kolo ala ye mɔgɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ kolo ala ye a bɛ fɔ i ma k'i bɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya diinɛ de ye al-istislamu lillahi wal inqiyadu lahu bi ta'ati k'i yɛrɛ kolo ala ye ani ka sɔn ala ka kumakanw ma i k'a bɔ a sira fɛ a bɛ fɔ o ma ko islam o diinɛ nin o de ye nabi an fa Adama ka tagabolo ye wa fo ka taa bila Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam baara kɛcogo y'o de bɛna fɔn a kɔ n'o ye sariya mun bɛna boli a tagabolo kan olu de bɛ se ka fɔn ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ ale yɛrɛ le daminɛ o de ye tigisi tɛ yen ni ala tɛ ala de ye kelen pe ye filanan t'a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera k'o sabati a bɛ fɔ k'e ka silamɛya e donna silamɛya kɔnɔ o tuma tagabolo la belebeleba o de ye silamɛya ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ inshallah bon ye ɲininkali kɛ n'a lɔra ko silamɛya ye jumɛn ye n'o de ye k'i kolo ala ye ka sɔn ala ka sariyaw ma n'o de ye o ye
o kuma jɔn de ye silamɛ ye sisan maa min ye silamɛ ye a bɛ fɔ o ma man aqarra hadhihi alqawaid maa mun sera ka mɔgɔ o mɔgɔ mana se ka n tagabolo sabati i ni ala cɛ ala n sɔnna i ye n kolona i ye i mana n bila ko kɔrɔ n bɛ sɔn ka taga o sira fɛ ni maa o maa y'o ta cɛra o muso la o denmisɛnna o maakɔrɔbara o a bɛ fɔ o ma ko ye silamɛ ye o de ye silamɛ ye donc o la n'i ye silamɛya ta dunya yɔrɔw b'a la maa mun taara fɔ yɔrɔ janw na ani mun donnen bɛ ka to a daminɛw na olu bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka mɔgɔ o mɔgɔ y'a bɔ i da la k'a fɔ n sɔnna silamɛya ma n y'a kɛ n ka tagabolo ye a bɛ fɔ o bɛɛ ma ko silamɛ i kɛra cɛ i kɛra muso ye a bɛ fɔ i ma ko i ye silamɛ ye o la ni minnu taara ɲɛfɛ ka dama tɛmɛ yɔrɔ dɔ a bɛ fɔ o ma ko al-iman limaniya bɛ sɔrɔ ka na limaniya bɛ sɔrɔ ka na limaniya b'a kɔnɔ ɲumanya b'a kɔnɔ nka an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ silamɛ ye nka an bɛ se ka jɛn ka kɛ mumini ye i y'a faamu b'a la o tuma silamɛya mɔgɔ o mɔgɔ ko e jɛnna ni ala ka sariya ye i kɛra silamɛ dɔ ye o silamɛya min filɛ nin ye Alahu Taala y'o digi ka di a ka kirabaw ma k'a daminɛ an fa Adama na ka na se Muhamadu ma ala ye tuntun yɔrɔw de k'a la ala kira ta nana kɛ min an bɛ n'o de fɔ sisan an diɲɛ laban adamadenw ala kira cira ila nas inna arsalnaka ila nas kafatan ala kira cira bɛɛ lajɛlen de ma mɔgɔ bɛɛ bon kira nana ni min ye sen damaw de b'a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'o sen kelen o kelen ta a bɛ fɔ k'i donna silamɛya kɔnɔ n'i y'a kelen o kelen kari a bɛ fɔ k'i bɔra silamɛya kɔnɔ i ye silamɛya bila i ye silamɛya bila ala kira alayhi salatu wasalam a ye fɛn duuruba de yira an na k'a bɛ fɔ o ma qawaidul islam silamɛya sigilen bɛ fɛn minnu kan sen duuru ala kira o yira an na a bɛ wajibiya mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kan i k'olu sabati n'i y'olu don bin ka bɔ a la dɔrɔn i kɛra kafiri ye kafiri kɔrɔ ye di maa min ye ala fitirima waleya a ka danni kɔnɔ ala k'i ka tɛmɛ nin fɛ i ko ala n tɛ tɛmɛ o fɛ i komi sitana kɛra cogo min na ala kana an kɛ sitana mɔgɔw ye ala kana an tugu sitana ka sira kɔ o la an bɛna sɔrɔ o donda min filɛ n'i b'a fɛ ka don silamɛya kɔnɔ i bɛ nin sigilan duuru nin i b'o de sabati hali n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔw ka fɔcogoyaw fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ bi a kumakan in tacogoya la karamɔgɔw ka kumakanw fɔn ɲɔgɔn kɔ kuma in tacogoya la nka kumasen duuru de bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka don silamɛya kɔnɔ k'a fɔ i ka kɛ silamɛ ye komi a ye ɲininkali kɛ cogo min na mun ye silamɛya ye jɔn ye silamɛ ye silamɛya senda ye jumɛn ye sendanya duuru de bɛna yira an na ni maa min y'o sabati i kɛra silamɛ ye i donna silamɛya fana kɔnɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye o ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ o ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ o de ye k'i k'a fɔ la ilaha illallahu muhammadun rasulullah darafɔlila ka nɔgɔ darafɔlila ka nɔgɔ nka a bɛ min ɲini adamaden fɛ sawa'un mɔgɔ min ko n ye baaya kɛ o ma baaya kɛ o n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a mako bɛ ko belebelebaw de la mun kan ka walawala adamaden ye a kuma ka jan kosɛbɛ n'i ko la ilaha illallah o kɔrɔ de ye la ilaha sigi si tɛ yen sanfɛ o duguma o mako dilanna o mako sara o ɲɛnamaya kan o saya kan o tigi foyi tɛ yen illallahu fo n'a kɛra ala kelen pe ye fo n'a kɛra ala kelen pe ye o mako bɛ walawala caman na bon maa minnu nana yira kɔsira in na fo a ka fɔ i ka baaya kɛ baaya ko kuma nana don a la sawa kɔni ye baaya kɛ o i ma baaya kɛ o n'i kɔni y'a bɔ i dara ko la ilaha illallah a dɔn k'i ka kuma ba de fɔ n tɛ joko sira tuguni n tɛ taa turabu cira fɛ n tɛ taa koloni cira fɛ n tɛ taa dabali kɛ n ka mɔgɔ la n tɛ taa foyi wele ni Alahu Taala tɛ wa hali min ka sɛ kantigɛ n b'a kantigɛ ala de kama ale bɛ taa kumakan in bɛ taa wolo o de la a kuma ka jan kosɛbɛ o ye ala ta fanfɛyɔrɔ ye ko o ko bɛ don ala gasira n tɔgɔla mankutura n sen t'o sira o de ye la ilaha illallah dɛsɛ ko kuma kana fɔ ala ma mankutu majigini si kana fɔ ala ma la ilaha b'o le gɛn ka bɔ yen bon ne ko illallah fo a tora ala kelen pe ma o fana ye ala ka sebagaya yira ni ye a ka kitiw la a ka mankutuw la a ka sebagayaw la a ka daniyaw la a ka gɛrɛsɛgɛw la
o bɛɛ bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo o tɛ foyi bolo fo ni ala kelen pe kɔ o y'o ye inshallah o ni maa min k'o sabati o tigi donna silamɛya kɔnɔ filanan min bɛ law kan olu tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ fɛn kelen de y'o ye muhammadun rasulullah n'i y'o sabati o kɔrɔ ye ko ala kira n dara la ko arabu de don adamaden de don ala de k'a dan nka ala k'a fisaya ni adamaden bɛɛ ye wa a cira diɲɛ laban mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de ma a cira diɲɛ bɛɛ ma i sɔnna a la i ma sɔn a la o n'i sɔnna a la i kɛra ala kira ka manto ɲuman ye n'i ma sɔn a la i kɛra ala kira ka manto jugu ye komi ala kira tile la maa minnu n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sahaba ɲumanw bɛ yen sahaba juguw bɛ yen o ye ni ala kira ni mun ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ anw minnu ma ala kira ye ka baara kɛ n'a ye anw ye ala kira mantonw ye manto ɲumanw bɛ yen manto juguw bɛ yen manto ɲuman de ye mɔgɔ ye minnu sɔnna ala kira la a ye fɛn min fɔ an ye i dara a la i y'a cantigiya a ka kumaw kan a ye fɛn fɛn fɔ an ye ko dogoni kan an dara o bɛɛ lajɛlen na a ye fɛn mun kɛ ka yira an na an b'o kɛ a y'an gɛn ka bɔ ko mun na an b'olu to yen a y'an yamaruya ni ko mun kɛli ye an bɛ sɔn k'olu kɛ o de ye muhammadun rasulullah kumakan kelen don da kɔnɔna na nka a kuma kɔrɔ ka ca a kɔrɔ ka ca o ye muhammadu rasulullah ye donc ni fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɔ tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que ala ta'ala ko warafa'ana laka zikraka ala kɛra n y'i tɔgɔ kɔrɔta ka fara n ta kan i ka karamɔgɔ mana bonya cogo o cogo a se ka fɔ la ilaha illallah ka karamɔgɔ wɛrɛ si tɔgɔ fɔ o tɛ fɔ dɛ wa fana maa o maa n'i bɛ sa n'i ma sa ni ala kɛra ni ala tɔgɔ de ye n'i sara ni karamɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ye i bɛ don jahanama kɔnɔ ka o bila ala kɛra place la i bɛ don jahanama kɔnɔ wallahi foyi tɛ se ka bila ala kɛra place la ala kɛra y'a ka place de ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah diɲɛ laban adamadenw an caman fililen don an ma fɔ ko karamɔgɔ bonya tɛ yen karamɔgɔ bɛ bonya karamɔgɔ bɛ karama karamɔgɔ bɛ lagasiw bɛ kɔlɔsi ka bɔ karamɔgɔ ma mais lakin n'i y'a bila ala kɛra place la ka ban i filila mɔgɔ o mɔgɔ sa kan mana kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah yafa bɛ kɛ o tigilamɔgɔ ma o tuma ni ala kɛra nin y'a place fɔ ne ye ani fana i kan ka limaniyama ka don silamɛya kɔnɔ cogo min na nin y'o ye ni maa min ka ni sabati i dusukun kɔnɔ k'a fɔ i da la k'a baara n'i sɔgɔlenw ye nin de ye silamɛ ye juma wɛrɛ bɛ tugu o la sisan iqamu salat n'i ye nin sabati madama i bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i ma sa fɔlɔ ka seli kɛ fo i ka taa sa yɔrɔ min na n b'a daminɛ ka tila k'a bila o t'a la seli de bɛ gan o la i bɛ seli ni ala ka kelemantiya jira k'ala kira ka cidenya jira seli de bɛ gan la i bɛ seli ala kira y'a fɔ an ye layiru min bɛ ale ni manton ni kafiriya cɛ o de ye seli kɛli ye ni maa min sɔnna ka seli kɛ a kɛcogo ɲuman na i kɛra silamɛ ɲuman ye nka ni maa min ka seli tiɲɛ i kɛra silamɛ jugu ye o tuma ala kana an kɛ silamɛ jugu ye silamɛ jugu de ka ca bi seli ɲuman kɛbaga ka dɔgɔ fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salawat wa taba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya maaw nana minnu ni ala kira ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka seli kɛ k'a ɲa nka dɔw nana na ala kira kɔfɛ n'o ye an diɲɛ laban mɔgɔw ye o ye seli k'o ni dugannata ye mɔgɔ mɔgɔ ka seli k'i ni dugannata ye ala ko k'a bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ a bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ mais ka sɔrɔ ko o fɔra ko la ilaha illallah ka sɔrɔ o b'a fɔra ko muhammadu rasulullah n'i y'o to yen dɔrɔn i kɛra kafiri ye fana o tuma nin ye silamɛya lɔsen dɔ ye a ka dɔn k'e ye silamɛ ye jɔnni ye silamɛ ye maa min sɔnna ka seli lɔ jɔnni ye silamɛ ye maa min sɔnna k'ala ka kelenbaganciya sabati k'ala kɛra ka cidenya sabati o ye silamɛ de ye sabanan bɛ kɛ jumɛn ye sisan i ta o zakat ka zaka bɔ walima ka ɲumanya kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔnw ye ka ɲumanya kɛ ka se mɔgɔ ɲɔgɔnw ma allahu akbar n'a fɔra k'i ye silamɛ ye e ka juguya de bɛ se silamɛw ma i ka ɲuman tɛ se o ma wallahi i tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye zaka kɔrɔ tɛ fo san ka yɛlɛma an ka fɛn bɔ zaka kɔrɔ fana ye san mana yɛlɛma i bɛ fɛn bɔ a kɔrɔ bɛ nin fila ta ɲɔgɔn na mais zaka bɛ na kuma caman kɔrɔna kɔnɔ a kuma bɛ saraka bɔ ka ɲumanya kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔnw ye ka ɲumanya kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔnw n'i ye silamɛ ye dɔrɔn a t'i ka ɲuman ka se mɔgɔ ɲɔgɔnw ma kana to ka tɔɔrɔ ka se o ma a kɛra sɔnni ye o a kɛra kumakan ye o a kɛra waliya ye o i ka to k'o hakilila ɲumanw di mɔgɔw ma o fana y'a dɔ ye wa ni maa min bɛ sɔn k'o kɛ i ye silamɛ ɲuman ye n'i tɛ sɔn k'o kɛ i ye silamɛ jugu ye silamɛ jugu bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ
ala k'an kisi ka bɔ o ma o t'a sabanan ye a naaninan sawmu ramadan ka sunkalo sun sunkalo sun o ye silamɛ kan wajibi de ye sunkalo sun ye silamɛ kan wajibi de ye ala subhanahu wa ta'ala de k'a fɔ an ye kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sun wajibiyara aw silamɛw kan a wajibiyara mɔgɔw kan ka kɔn aw ye cogo min na a wajiban bɛ aw kan ten mɔgɔ jumɛnw k'a daminɛ an fa adama tile la fo ka taa bila alakira muhamad sallallahu alaihi wasallam sun wajibiyara bɛɛ kan nka bɛɛ n'a ka sun don cogoya alakira ta de ye tile 30 wala tile 29 min b'an bolo fo ka taa se diɲɛ tɔ ban ma o ye alakira nana ni cogoya min ye ayiwa sun tun bɛ kerecɛnw kan a bɛ yahudiw kan a bɛ mɔgɔ wɛrɛw kan mun tɛ olu ye nka a bɛɛ lajɛlen n'a ta kɛcogoya don o tuma sun fana ye wajibi de ye ɔ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n bɛ kɔngɔ minɛ gansan a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'a waati sera n'i bana k'a kɛ ka bɛn ala ta lahala ma fɛn di tɛ bali la ala b'i don jahanama n'a nɔfɛ o y'o ye o y'a naaninan ye a duurunan bɛ kɛ jumɛn ye n'o ye silamɛya yɛrɛ lɔsen ye o ye ka taga so heji o ye alikaba ye n'an da magara heji la an y'a sɔrɔ diɲɛ laban mɔgɔ caman nana o ye lagosiliw kɛ alikabako la o ye kuma cɛjugu caman fɔ mɛ alikuranɛ yɛrɛ ko walilahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila ko ale bɛ ka so dɔ sigi maka a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ yɔrɔ sira dɛ an bɛ taa tawafuw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la tawafu ye alikaba le lamini ye n'i taara so o so lamini komi alikaba ta ɲɔgɔn n'i sara kɛ i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ n'i sara kɛ i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ alikaba y'a damana ko de ye waati le b'a la a bɛ kɛ cogo min na n'e y'a jigin ka bɔ alikaba ma k'a sin yɔrɔ wɛrɛ ma ka alikaba ko kɛ nkalon ye walahi n'i sara kɛ i bɛ taa tasuma kɔnɔ alikaba ye ala ka fɛn siginin de ye kabi nabila ibrahim tile la nabila ibrahim dun ale min k'ale kaba jɔ ala ko huwa allazi sammakumul muslimin ale de b'a fɔ an bɛɛ ma ko silamɛw o tuma ni maa min ka heji kɛ i ye silamɛ ye ni bana ka heji kɛ k'a sɔrɔ a se b'i ye a sɔrɔ b'i la a bɛ bila kafiriya minɛn kɔnɔ o la nin duuru nin a bɛ wajibiya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan sɛnɛfɔya t'a la miyankaya t'a la ganaya t'a la ni ye arabu ye ni ye tubabu ye ni ye amɛrikɛn ye o si t'a la n'i kɔni ko i ye adamaden de ye n'i y'a sabati dara k'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah nin fɛn duuru ni e k'o sabati n'i sera k'o sabati e donna silamɛya kɔnɔ e le fana ye silamɛ ye ɲumanya tɔw bɛ na nin kɔfɛ ɲumanya tɔw bɛ na nin kɔfɛ kabi ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o kuma bɛ jogo de kan o jogo ka ɲa parce que ni jogo ma ɲa n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i bɛ ala tana kɛ i bɛ alakira tana kɛ nka ni jogo ka ɲi i bɛ ala tana to yen i bɛ alakira tana to yen o jogo de bɛ nin bɛɛ kɔnɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ jogo de dilan an bolo k'a fɔ nin bɛ loko jogo de dilan fɔlɔ ka sɔrɔ ka don a la o t'a la walima b'ale dilan ka sɔrɔ ka jogo ta nin yɛrɛ de ye jogo ye quoi parce que n'i y'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah n sɔnna ala ka tigiya ma wallahi ala tɛ n ye tuguni jɔsɔnyɔrɔ la a tɛ n y'a tanama ko wɛrɛ foyi la tuguni i y'o le sabati mais n'e ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i bɛ nin tanama kow kɛla i ma malo ala ma i ma sira ala t'ala ɲɛ o tuma jogo man ɲi i jogo man ɲi nka n'i ye nin fɔ o k'o to yen i jogo ka ɲi ala ka jogo ɲuman d'an ma o tuma an bɛ se ka fɛn min fɔ aw ɲɛna yɔrɔ in na o de ye ninnu ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sabati a kan wallahi diinɛ min bɛ adamaden nafa dugukolo kɔ kan ala kira nalen kɔ fo ka taa se alikaba doli ma o de tɔgɔ ye alislam o de ye silamɛya ye ni min k'a sabati i bɛ silamɛya kɔnɔ n'i ma sɔn k'a sabati i bɔra silamɛya kɔnɔ ala kana an bɔ silamɛya kɔnɔ ala k'an bange a kɔnɔ ala k'an sabati a kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma k'o ye silamɛw ye ala k'an fara olu kan mun bɛ nin sen duuru sabati ala k'an k'o jamakulu cɛma kuma min tun bɛ ka fɔ aw ɲɛna ka fara aw ka ɲininkali cogoya kan o de ye nin ye an bɛ tɛmɛ ɲini ala ta'ala fɛ ka kuma jɔ nin yɔrɔ in na foli diini kɔ aw yɛrɛw ma insha Allah an ye Ustaz Amidu Kulubali an y'a ka ɲininkali mun sɛmɛ a la inshallah a ye ɲininkali ninnu jaabi vraiment an b'a fo k'a barikada inshallah ka silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'an lamɛnbagaw an'an lamɛnbagaw k'an ka foli kelen ta k'a di u bɛɛ lajɛlen ma yan f'u sigiyɔrɔ la halisa M3 City mɔgɔw ka munumunu salo kɔnɔna de don
donc an tun bɛ Ustaz Amiru Kulibali fɛ yan inshallah an ye ɲininkali damadama mun samala a y'o jaabi an tɛ sigi ka wuli fiyewu fo an ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Kulibali ma parce que nin y'anw siɲɛ fɔlɔ ye Ustaz Amiru Kulibali fɛ yan donc ni Ala sɔnna ma nin tɛna kɛ a laban ye nin y'a daminɛ de ye inshallah ko wɛrɛ bɛ nin bɛɛ kɔfɛ ɲininkali minnu sɛmɛn'a la ni Ala sɔnna a jaabi tɔw bɛ kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ minnu bɛ yen ka gun nin na fana M3CT mɔgɔw minnu salo kɔnɔna de don ni Ala sɔnna kɔfɛ an bɛna tɛmɛ a ɲininkali minnu ka kan an b'o sɛmɛ la k'a yira k'a fɔ nin tɛna k'a laban ye inshallah an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kuma segin ka di Ustaz Amiru Kulibali ma a ka dugawu kɛ an ye M3CT mɔgɔw a ka dugawu k'u ye parce que olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka to ka image ninnu ta k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma minnu t'a dɔn n'olu fana bɛ se k'a faamuya ka silamɛya baara kɛ n'a ye parce que silamɛya bɛ yɔrɔ dɔ la bi a faamuya ka gɛlɛn dɔɔnin mais n'i y'a ɲɛfɔ k'a yira minnu na la'alla tulo kunna di o b'a mɛn donc an bɛ foli lase bɛɛ ma ka kuma segin ka di Ustaz Amiru Kulibali ma a ka dugawu k'an ye ka tila ka dugawu kɛ diɲɛ kɔnɔmɔgɔ ye ka tila ka dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Mali yɛrɛ ani diɲɛ bɛɛ parce que Mali dɔrɔn tɛ kɛlɛ tɛ Mali dɔrɔn kan bi kɛlɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ donc an bɛ dugawu di Ustaz Amiru Kulibali ma ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye fitina min Mali la bi yarabi Ala k'a ban fitina min bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'a ban an y'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ yarabi Ala ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'an ye k'an kisi ka bɔ diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ka lahara hɛrɛ bɛɛ k'an ye k'an kisi ka bɔ lahara tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka salatu tigɛ nɔgɔya kaba mɛgɛru bɛ tigɛ cogo min na Ala k'an ka salatu tigɛ kɛ ten an taa ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ kɔnɔ a to ka ɲɔgɔn ɲininka ko salatu tigɛ min fɔra k'a bɛ min k'a sɔrɔ an tilala la ka ban yarabi Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ustaz Amiru Kulibali dugawu b'i bolo ayiwa alhamdulillah yan an bɛ dugawu kɛ an bɛ barika la kɛ Ala ye inshallah karamɔgɔw ka ca tagayɔrɔw ka ca Ala min ka aw ɲɛsin ne ma Ala b'a fɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ diɲɛ ma n'an ka lɔntan fitininw ye an'an ka baarata dɔ le kalifa bɛ bɛɛ ma anw bɛ se ka fitinin min fɔra Ala y'o kalifa anw ma ka se k'a to diɲɛ mɔgɔ ka bɔ anw kalama Ala y'o kalifa aw ma aw de bɛ na anw ta k'an lase mɔgɔw ma mun tun t'anw dɔn an b'an ka diɲɛ bɔ kɛ fo ka taa an sa mun t'an ye jango k'an dɔ yɛrɛ donc o la nka ni aw kɛra sababu ye k'an lase olu ma an b'a ɲini Ala fɛ an bɛ min fɔ a ka taa sɔrɔ an y'a fɔ Ala kama o k'a mɛn Ala kama a k'an bɛɛ lajɛlen nafa Ala kama mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ i ka lafiya diɲɛ laban in na silamɛya ta nka n'i b'a fɛ i ka tɔɔrɔ diɲɛ laban in na silamɛya bila n'i ye silamɛya bila walahi i bɛ tɔɔrɔ bɛɛ sɔrɔ nka n'i ye silamɛya ta i bɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ o silamɛya nin kiramɔgɔ bɛɛ lafiyara n'o de ye fo ka na bila Alakira Muhamadu la olu minnu kɛra silamɛw ye u y'a nafa sɔrɔ silamɛya tɛ ɲɛ baara min kɔ u y'a baaraw sɔrɔ parce que baara misɛn wɛrɛ caman de tuguni bɛ kuma minnu fɔra naani o la an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ di an ma maa minnu ka nin sabati n'o kɛra silamɛw ye Ala k'an fara o jamakulu kan an cɛw n'an musow n'an denw n'an mɔdenw Ala k'u bɛɛ kɛ silamɛw ye Ala k'u sabati nin ko fɔlen ninnu kan Ala k'u sabati ko fɔlen ninnu kan Ala ka barika don aw yɛrɛ ka télévision so la Ala ka barika don aw ka baara in na aw ka baara ni Ala k'a kun kɔrɔta fɛn o fɛn b'a la se diɲɛ ma k'a ɲa Ala k'aw fara jamakulu kan maa minnu kɛra sababu ye ka welekan lase diɲɛ na ni Ala yafar'o ma wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin maa tɛ min ka ɲi k'aw bɔ anw kelen pe yan an ka so kɔnɔ mais ka se k'anw kɛ jama ye k'an lase mɔgɔ wɛrɛw ma aw de b'a kɛ donc o la aw ye baara ɲumanba de kɛ nin ye o la an bɛ Ala deli Ala k'a bila aw ka mizani kɔnɔ Ala ka barika don an na Ala k'an sigi a ɲɔgɔn wɛrɛ kan min tɛ nin ye n'aw kɔni mako bɛ n na kuma o kuma a mana kɛ walagada o walagada ye diinɛ kɔni kumakanw na a bɛna ka ɲininkaliw kɛ Ala ye fitinin min fana nɔgɔya n y'a kɔnɔ n b'o lase aw ma ni Ala sɔnna an bɛɛ b'an ta sɔrɔ a kɔnɔ Ala k'an bɛɛ ka nafa k'a la Ala ka diɲɛ latigɛw nɔgɔya an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan so ninnu kɔnɔ Ala k'a to an ka ɲɔgɔn sɔrɔ alijanna kɔnɔ fɛn ninnu mana bonya cogo o cogo nin bɛɛ ye fitinin ye don dɔ i bɛ ta ka bɔ a bɛɛ cɛ ma i bɛna taa bila min kɔnɔ n'o ye kaburu ye n'o ye alijinɛ ta donda fɔlɔ ye an bɛ Ala deli Ala ka alijanna d'an ma Ala ka jamana ɲɛsuma fitinɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ a ma bali Ala la koyi a ma bali Ala la Ala b'a dɔn k'a bɛ kɛ tan a bɛna wolo min fana na Ala b'o dɔn anw t'a dɔn
fɛn bɛ mana na silamɛ ka minɛ cogo sɔrɔ a la dɔrɔn ka ŋaniya ɲuman don ala bolo k'ala deli n'a ye ala k'a labanko ɲumanw d'an ma ala ko wal aqibatu lil muttaqin ko mana chauffer cogo cogo laban yɔrɔ ɲuman ye ala ɲɛ siranbagaw ta ye ala k'an fara ala ɲɛ siranbagaw kan ala ka jamana ɲɛsuma fitinɛ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ ala kana fɛn d'an kan min b'an bali an ka diinɛ in ma ala kana fɛn d'an kan min b'an tigɛ an ka diinɛ in na ala kana o d'an kan ala ka labanko ɲuman d'an ma k'an balo k'an kɛ la ilaha illallah k'an sa k'an kɛ muhamadu rasulullah ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye la ilaha illallah muhamadu rasulullah ala k'o don an da an ka kɛnɛya kɔnɔ an ka bana kɔnɔ an ka saya kɔnɔ ala ka lahara nɔgɔya an ye ala ka jamana ɲɛsuma an bɛ se ka min fɔ ka fara dugawu kan o de ye nin ye allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma rabbana asrif anna azaba jahannama اللهم أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما لا إله إلا أنت الحليم الكريم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لك أسكيل ورين ما شاء الله مرحبا إن شاء الله